बंधुगण नमस्कार। आज राजनीति चर्चा एक विषय आम आलोचना करवा। एवं बहुत जोर तुम्भी तूफान चली जे बिहार रे गोटे इलेक्शन कमिशनर एसआईआर कर स्पेशल इंटीग्रेटेड रिव्यू कर भोटर लिस्ट उपर। आम समस्ते जाचु जे लक्ष लक्ष संख्यार बांग्लादेशी जेहेतु बांग्लादेश सांगे आमर प्राय आमर लगी आमर बड़ लगी गुड़ाए राज्य एणु बहुत गुड़ाए बांग्लादेशी आसिक एठारे भोटर रही जाती। पुणी म्यांमार रु आसिक गुड़ाए लोक एठारे बेआईन भाव में आसिक भोटर हो जाती। से उपरे रिविजन करने बिहार निर्वाचन कमिशनर तरफ एसआईआर करा जाउछि। एवं से एसआईआर करने आगु राहुल गांधी विशेष भाव में विरोधी दल मैंने जो पार्टी करुछंती मिछरे हो हल्ला करुछंती जे भोट चोरी होची ये बहुत गलत कथा अच्छी। एवं यह उपरे आज किसी आलोचना करवा जानिबा जे ए भोट चोरी कथाटा राहुल गांधी कहीं उठे इतिहास को जदि पर्यालोचना करवा ताहले ये जो भारतीय राजनीति रे जो गांधी परिवार ये देश स्वाधीन हबार अनेक वर्षरू अनेक थर तांकर वंशज एवं से माने भोट चोरी करी तांकर ये राजनीति कैरियरटा गढ़ी। आमे गोटी गोटी करी जदि इतिहास को खोजिबा ताहले ये सत्यता आमे उपलब्धि करिबा। हुए तो आमर ये कथा केतेक कांग्रेस प्रेमी को भल लगे नहीं लागू न थाई पारे, किंतु यह निराट सत्य। समग्र गांधी परिवार रो इतिहास रु केतोटी जो घटनाक्रम अच्छी एवं किभली भाव में से भोट चोरी होइथिला से विषय में मुझे गोटी गोटी कर आपन को वर्तमान कहबी। 1939 मसीह देश स्वाधीन हबार किछि वर्ष पूर्वर जेतेबेले नेहरू आमर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीर प्रेसिडेंट थिले। से तो 38 नंबर प्रेसिडेंट थिले। से जितेबाला छिड़ा हेले 39 नंबर थर प्रेसिडेंट रे जितेबाला छिड़ा हेले सेतेबेले तत्कालीन जे आमर वरिष्ठ नेता कांग्रेस महात्मा गांधी तांकर डर थिला जे जदि सुभाष बोस पुणी थरे सभापति हो जाती एवं सेतेबेले देश स्वाधीन हेबार पाखापाखि माने आंदोलन शेष पर्याय थिला काले भविष्यत रे तांकर मनोमुखी जे अछंती तांकर चहिता नेता नेहरू हुए तो प्रधानमंत्री हो पारिबे नहीं। एवं सही भୟରେ से कौन कले पट्टाभी सीतारामैया को से छिड़ा करैले आपनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस विरुद्ध रे। किंतु देखिबा कथा जे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कत केते एवं पट्टाभी सीतारामैया तांकर इमेज केते आकाश पाताल फरक थिला। एणु से निर्वाचन हला एवं निर्वाचन रे सेतेबेले कांग्रेस पार्टी रे निर्वाचन होउतला। से निर्वाचन रे पट्टारमैया से हारिले एवं बहुत कदर्य हिसाब रे हारिले ये इतिहास रे मध्य उल्लेख अछि। एवं हारिगला परे जेतेबेले नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस रो वर्किंग कमिटी गठन करबा पई मीटिंग डाकिले। सेही मीटिंग को तत्कालीन नेता नेहरू से प्रत्याख्यान करथिले। तांको वर्किंग कमिटी बनै देले नहीं। तांकर वर्किंग कमिटी को सीए न जीवा संगे संगे तांकर जो लोक माने थिले कांग्रेस वरिष्ठ नेता मानकु से महात्मा गांधी थ्रू रे प्रेसर पकईकरी से मध्य अनुपस्थित करैले जोटा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत बड़ धक्का लगी थिला। एवं से चिंता कले जे कांग्रेस आउ बोधे एमाने काम करै देबे नहीं। एणु से कांग्रेस छाड़िले एवं फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नूतन राजनीतिक पार्टी संगठन सृष्टि करथिले। एवं परवर्ती काल रे से जाइकरी विदेश रे तांकर जो आजाद हिंद फौज गठन करथिले जोटा कि भारत वर्षर इतिहास रे कहीं पृथ्वीर इतिहास रे निज देश बाहर जाइकरी एते बड़ गोटे माने फौज तैयारी करिवारे आज पर्यंत इतिहास रही एवं अन्य कौन से उदाहरण नहीं। सेटा हुए तो ये गांधी परिवार रो प्रथम भोट चोरी थिला। द्वितीय भोट चोरी कथा जदि आमे देखिबा ताहले सेप्टेम्बर 1946 रे जेतेबेले
କଂଗ୍ରେସର କିଏ ସଭାପତି ହେବେ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସଭାପତି କିଏ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଲେ। କାହିଁକି ଯିଏ ସଭାପତି କଂଗ୍ରେସର ହେଇଥାନ୍ତେ ସିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କମିଟି ମାନେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କମିଟି ମାନେ ଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ମତାମତ ମଗା ହେଲା, ପ୍ରସ୍ତାବ ମଗା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ଛାଡ଼ିକରି ବାକି ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଲୌହ ପୁରୁଷ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ସଭାପତି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ନେହେରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲା, ସିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଗା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ବହୁମତରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାହେଲା, ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାହେଲା। ଏ କଂଗ୍ରେସର କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ଡକା ହେଲା, ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେତେବେଳକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇକରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଲିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖାଇଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଲେଖାଇଲେ ଯେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ସଭାପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ୱାର୍କିଂ କମିଟିର ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖାଇଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଳିନୀଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ସେ ଚିଠିଟା ଧରେଇଲେ ମିଟିଂରେ। ତାପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ନୀରବ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇକରି ତମେ ଏଇଟା ଦିଅ। ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କଥା କାଟି ନ ପାରିକିରି ସିଏ ବି ଗୁଜୁରାଟୀ, ଇଏ ବି ଗୁଜୁରାଟୀ, ଉଭୟଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯୁଦ୍ଧରେ। ସେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଲେ ଏବଂ 2 ନମ୍ବରର ଭୋଟ ଚୋରି ହେଲା ଯେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ବହୁତ ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ସଭାପତି ହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନେହେରୁ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଟ ଚୋରି। ତୃତୀୟ ଭୋଟ ଚୋରି ହେଲା 1949 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ସେତେବେଳେ ନେହେରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ କଂଗ୍ରେସର କାମ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଟଣ୍ଡନଙ୍କୁ ସେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ ସଭାପତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରାଇଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଟଣ୍ଡନ ଇଏ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ନେତା, ଇଏ ହେଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରିକିରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଲିନୀଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରାଇଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଟଣ୍ଡନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ। ଏବଂ ହୁଏତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଳିନୀଙ୍କର ସେଟା ଏକ ଭୁଲ ଥିଲା ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କଦର ନେତା ସେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁ ଭୋଟରେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିଗଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଳିନୀ ହାରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଟଣ୍ଡନ ଜିତିଲେ, ପୁଣି ଯେମିତି ନେତାଜୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ୱାର୍କିଂ କମିଟି କଂଗ୍ରେସର ଡାକିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ଫେଲ୍ୟୁଅର ହେଲା, କୋରମ ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଚୋରି ହେଲା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଟଣ୍ଡନ ତାଙ୍କର ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ ପାଖାପାଖି 1956 ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ବୋଧହୁଏ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ମହା ଅଧିବେଶନରେ ଘୋଷଣା ହେଇଯାଉଥିଲା କି କିଏ ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହେବେ। ଏବଂ ସେହି ଅଧିବେଶନରେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ
ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ମହାଅଧିବେଶନରେ ସ୍ଥିର ହେଲା ଘୋଷଣା ହେଲା कि एस निजलिंगप्पा जे कि कर्णाटक जड़े वरिष्ठ नेता तांको सभापति घोषणा करागला किंतु परवर्ती समय रे डिक्लेयर हला परे मध्य कांग्रेस रो एक स्वतंत्र वर्किंग कमिटी बैठक डाकिले डकाहला नेहरूंकर अध्यक्षतार एवं सेठारे नेहरू निजे प्रस्ताव देले कि लिंगप्पा न होइकरी इंदिरा गांधी को करा जाऊ सेतेबेले इंदिरा गांधी देह भल नहीं से केमती रही पारिबे बोली कांग्रेस रो लीडर माने मत प्रकाश करथिले तथापि मध्य नेहरू कहिथिले जे ताको कांग्रेस रो सभापति करागले से निश्चित भाव में आहरी भल काम करि पारिबो एवं लिंगप्पा को सेठारु निष्कासित करा जायथिला बहिष्कार करा जायथिला सभापति पदरु एवं इंदिरा गांधी को सेठारे कांग्रेस दलर सभापति करा जायथिला यह मध्य होछि ये परिवार रो एक भोट चोरी वर्तमान आमे ये देश स्वाधीन हला परे परवर्ती 80 दशक जदि देखिबा ताहले सोनिया गांधी एवं राजीव गांधी बाहागर होता 1980 मसीह ये बाहागर बेलू को सोनिया गांधी इटाली नागरिक थिले किंतु 1968 मसीह बाहागर होता 1983 मसीहा पर्यंत एप्रिल पर्यंत से इटाली नागरिकता छाड़ी नथिले किंतु 1980 मसीहारू तांकर ना भोटर लिस्ट चढ़ी जाइथिला जोटा कि सही समय रे तीव्र विरोध होता तो यही भली भाव में एमाने सपरिवार तांकर देशर इतिहास देखी राजनीतिक इतिहास रे केवल केतोटी उदाहरण मु देली जो थिरे भोट चोरी होता एवं वर्तमान देश बाहर देश विरोधी शक्ति मानू डाकिकी देश रे कोटी कोटी संख्यार भोटर करी माध्यम रे पुणी थरे भोट चोरी करबा पई एबे राहुल गांधी षड्यंत्र करुछंती एवं देशर जोटा सबुथुर बड़ बड़ संस्था रही सांविधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट हो इलेक्शन कमिशनर हो ईडी हो सीबीआई हो एमानकर ऊपर आंगुली निर्देश करी लोकन को विभ्रांत करी किभली भाव में जेभली बांग्लादेश रे एक आंदोलन होता एभली एक आंदोलन करी देश को पुथुल पुथुल करने चेष्टा करुछंती जो परिवार राजनैतिक इतिहास भोट चोरी रो आरंभ होईची से तांको निश्चित भाव में भोट चोरी ही दिसिबो तेणु ये इतिहास आम जानिबा कथा मु जहाँ भी कहली ये आपणकर सठिक डाटा नहीं करी कहली कौन सी एथिरे काल्पनिक तथ्य नहीं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।